I learned about his faith because in 1995, Dr. Cho invited me to preach in his church. So I see the crowd, the church, and I have faith. And then I followed his ministry, and now the same Holy Spirit in Korea, also the same Holy Spirit in Indonesia. 또한 알렉스 목사는 뇌 손상을 입은 어린 아들로 인해 절망하고 있을 때 꿈과 희망을 잃지 말고 정상적인 아들의 모습을 그리며 기도하라는 조용기 목사의 권면을 받고 기도했다. 그 결과 뇌성마비인 아들이 정상적으로 회복되는 기적을 체험하기도 했다. This is my son Andrew. He was born handicapped. He cannot talk and walk until 5 years. But God healed him, and he now is very normal, and it's a happy family. 전체 인구의 5%만이 기독교를 믿고 있는 인도네시아에서 세계 최대 규모의 성전을 헌당할 수 있었던 것은 배다니 교회 성도들의 하나님을 향한 열정과 끊임없는 기도의 결실이다. Mission today. 3 million Israelites was led by Moses out of Egypt. Diperkirakan 3 juta orang Israel dituntun oleh Musa keluar dari Mesir. For 430 years they've been enslaved under the thraldom of the Pharaoh. Dan 430 tahun lamanya mereka ada di bawah kekuasaan seorang yang bernama And Firaun. with the tremendous miracle of God, they were freed from Egypt and they came to the Red Sea. Dan adalah satu mujizat yang besar kalau mereka bisa lepas dari tangan Firaun dan keluar menuju kepada Laut Merah. All of those people were gathered together at the seashore of the Red Sea. Dan mereka semua berkumpul di tepi danau, di tepi Laut Teberau atau Laut Merah. Then suddenly the Pharaoh, with all his military power, tried to take them again, and they followed after them. Dan Firaun mempunyai rencana untuk sekali lagi menangkap mereka dan bawa mereka kembali dalam kekuasaannya. And there was a vast sea, and they had no way to cross over the sea. Dan mereka di depan lautan itu dan tidak ada satupun pertolongan, tidak ada pilihan lain bagi mereka. And Israelite was sandwiched between the army of the Pharaoh and Red Sea. Dan di depan mereka adalah laut dan di belakang mereka adalah tentara Firaun yang banyak jumlah. And they were in terrible trouble. Dan mereka ada dalam persoalan dan masalah yang They were besar. all crying to Moses. Dan mereka mulai mengerutu kepada Musa. Moses, why did you lead us out of Egypt and make us to die here? Mengapa kamu bawa kami keluar dari Mesir dan biarkan kami mati di padang gurun ini? There was no way for them to escape from the tragedy. Tidak ada jalan keluar bagi mereka untuk keluar dari tragedi ini. There was no way for them to escape. Haleluya, tidak ada jalan keluar bagi mereka untuk terlepas. Then Moses prayed. Jalannya cuma menuju ke depan, tidak pilihan lain. Then God intervened. Dan Allah akan datang dan menolong. And God opened the Red Sea. God made a way for them to Lalu escape. Allah sendiri dengan kuasanya membelah Laut Teberau dan menjadikan jalan bagi mereka. You see here that when you pray to God in your difficulty, Lihat di sinilah bagaimana di dalam persoalan kita. Kalau kita berdoa bagi masalah kita, God comes down and God make the way. maka Allah juga berbuat hal yang sama. Dia turun dan membuat jalan bagi kita. God is a way maker. Haleluya, Allah adalah pembuat jalan bagi kita. When we have no way to escape, Dikala kita tidak menemukan jalan keluar, when we pray to God, dan dikala kita berseru kepada Allah, God is going to come and make way for maka us. Allah akan turun dan membuat jalan bagi kita. God never changes. Allah tidak pernah berubah. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Alkitab berkata adapun Yesus Kristus sama adanya kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. He's a way maker. Allah adalah pembuat jalan bagi And kita. Jesus is the way. Dan Yesus Kristuslah jalannya. Allegorically speaking, the Egyptians are devil. Dan katakanlah orang-orang Mesir itu orang-orang yang dikuasai setan.
And Israelite analogous to Christian right now. Dan orang-orang Israel adalah gambaran dari orang-orang Kristen sekarang ini. We are being chased by the devil. Kita semua telah dikuasai setan Devil sebelumnya. try to rob, kill, and destroy us. Dan setan sebagai pencuri datang mencuri, membunuh, dan hendak membinasakan kita. Every hour, every moment, we are being chased by the devil. Dan setiap saat kita diganggu dan dikuasai setan. But in front of us, we are facing the big Red Sea. Seperti di depan kita ada laut Teberau yang luas dan besar. Constantly sandwiched between the Satan and the Red Seas. Haleluya, setanlah yang merupakan penyebab yang membuat semua di depan kita seperti laut merah. How could we be delivered from this situation? Dan dengan jalan bagaimanakah kita bisa terlepas dari Human perjalanan beings kita? have been praying to God for deliverance. Dan karena itu kita kadang-kala berdoa dan berseru kepada Allah Then untuk God lepas. intervened Dan Allah datang dan segera menolong. 2,000 years ago. 2000 tahun yang lalu. God sent us rain. Ya Allah memberikan pada kita jalan. Jesus Christ is the way. Dan Yesus Kristuslah jalan itu. Jesus Christ voluntarily went up on the cross. Haleluya, Yesus Kristus datang dan mati di kayu salib. And he was crucified and he was torn and he shed his blood. Dia mati, dia dihancurkan dan dia memberikan darahnya. And through his suffering, he became the way for us to cross over the Red Sea. Haleluya, dan lewat korbannya dia berikan jalan bagi kita untuk menyeberang ke seberang. Jesus is the help. Yesuslah penolong. Through Jesus, you are forgiven. Dan melalui Yesus Kristus. Through Jesus, you can go over to the land of the righteousness and glory of God. Haleluya, lewat Yesus Kristuslah engkau bisa menemukan jalan kebenaran dan kesucian untuk menyeberang ke seberang. In our city, one lady tried to commit suicide. Oh, di kota saya, ada seorang wanita yang ingin bunuh diri. She was deeply condemned by her sin. Oh, dia begitu merasa bersalah akan dosanya. She tried religion. Dia mencoba dengan agama. She meditated. Dia meditasi. She tried philosophy. Dia juga melakukan banyak hal. But she couldn't find a way for the forgiveness. Tetapi dia tidak menemukan jalan untuk pengampunan dosanya. Finally, she was so depressed. She wanted to commit suicide. Sehingga dia depres dan ingin bunuh diri. And she was in intensive care room in the hospital. Dan mereka membawa dia ke rumah sakit. So her family invited me to come and help her. Sehingga dengan demikian keluarganya mengundang saya untuk And menolong dia. I went to the hospital Lalu saya pergi ke rumah sakit. and I met her. Dan saya jumpa dia. She told me that there was no way for her to be forgiven. Dan dia berkata kepada saya tidak ada jalan untuk saya bisa She diampuni. told me that she was hopeless. Dia mengatakan dia ada pada putus She asa. said, I tried religion. Dia berkata aku telah mencoba agama. Religion couldn't help me. Tapi agama tidak bisa I menolong tried saya. philosophy. Saya telah mencoba filsafat. Philosophy could not help me. Tapi filsafat tidak menolong saya. I tried everything. Aku telah mencoba apa But she saja. said, I am confused now. Tapi saya bingung sekarang. I feel desperate. Saya tertekan. I'm suffering under heavy condemnation. Oh, saya ada pada penderitaan yaitu rasa So bersalah. I said, you are drowning in your sin. Saya berkata engkau sedang tenggelam dalam You dosamu. can't find out any other way to get over the sea of the sin. Haleluya, engkau tidak bisa menemukan jalan untuk keluar dari tenggelamnya laut daripada dosa. But I said, Jesus is the way. Dan saya katakan kepada dia, Yesuslah jalannya. God divided the Red Sea. Allah akan menolongmu menyeberang lautan And itu. God provide the way. Lalu Allah menyediakan jalan. God is dividing the sin. Dan Allah menghancurkan And dosa. God provide the way. Dan ia memberikan jalan. The way is Jesus. Haleluya, dan jalannya adalah Yesus Kristus. Satan can no more chase you and accuse you. Ya, setan cuma datang untuk menuduh kita. You have the way to cross over to the righteousness. Dan saudara punya jalan untuk menyeberang kepada kebenaran And dan I asked kesucian. her to try Jesus. Saya menantangmu untuk percaya Yesus. So she accepted Jesus. Dan perempuan itu pada akhirnya And menerima we Yesus. prayed together. Lalu kita berdoa bersama. And blood of Jesus Christ destroyed the accusation of Satan. Sehingga dengan demikian kuasa darah Yesus Kristus menghancurkan rasa She bersalah. was transferred from the condemnation to the righteousness. Lalu dia berpindah dari rasa bersalah kepada rasa benar.
She was completely delivered. Dia secara sempurna dibebaskan. She was full of happiness. Dia penuh dengan sukacita. She came out of hospital. Lalu dia keluar dari rumah sakit. She went to the Bible college. Lalu dia pergi ke sekolah Alkitab. Now she is a servant of the Lord. Lalu sekarang dia melayani Tuhan. Brothers and sisters, Saudaraku sekalian, do you have Satan chasing after you and accuse you? apakah setan sedang menuduhmu dan memberikan rasa bersalah padamu? Do you face the sea of the sin in front of you? Apakah engkau sedang menghadapi lautan lepas di depanmu, lautan dosa? Do you have no way to get away? Dan engkau tidak punya jalan untuk menyeberang. I introduce the way. Haleluya, aku memperkenalkan padamu malam ini jalan. Jesus Christ is the way. Dan Yesus Kristuslah jalan itu. Haleluya. In Jesus you have salvation. Dan Yesuslah jalannya. In Jesus you have forgiveness. Dan di dalam Yesus Kristus kita terima In pengampunan. Jesus you have the righteousness of Di dalam God. Yesus Kristus kita menemukan In kebenaran. Jesus you have the glory of God. Haleluya, dalam Yesus Kristus kita menerima kemuliaan dari Allah. Number 2, Nomor 2, Satan is chasing us and trying to bring us into the captivity of the unholiness. haleluya, setan yang kedua, setan datang untuk memberi kita dalam kurungan rasa rasa tidak suci, tidak kudus. We are constantly surrounded by the worldliness. Dia selalu mengelilingi kita dengan hal-hal duniawi. This world is full of filthiness and wretchedness. Haleluya, dunia ini penuh dengan berbagai hal yang Many membuat people kita are- tidak bisa benar di hadapan Allah. Many people are struggling to live a righteous life. Haleluya, banyak orang bergumul untuk menemukan hidup yang kudus. But temptations are so great. Tetapi pencobaan begitu besar. They have no power to resist Satan. Dan mereka tidak punya kuasa untuk melawan ini. They try every kind of the way to be delivered. Dan mereka mencoba berbagai jalan untuk terlepas. Many people fast and pray. Banyak orang berdoa dan berpuasa. Many people inflict the pain on their body. Mereka semua menciptakan sakit dalam hidup But still mereka. they can't be sanctified. Tetapi mereka tidak dapat disucikan. The worldliness is following us. Malah dunia lebih keras menggoda mereka. Who can deliver us from this sinful world? Haleluya, siapa bisa menolong kita dalam dunia penuh dosa ini? Once again, Jesus is the way. Haleluya, sekali lagi Yesus Kristuslah jalannya. On the cross, Jesus Christ destroyed the power of sin. Haleluya, di kayu salib di Golgota, Yesus Kristus menghancurkan kekuatan On dosa. the cross, Jesus Christ overcame the sin and the world. Haleluya, di kayu saliblah Yesus Kristus memenangkan apa yang bernama dosa, dunia dan When you keduniawian. accept Jesus, Kalau sudah menerima Yesus Kristus, blood of Jesus Christ blockade Satan. maka darah Yesus Kristus akan menghancurkan setan. Through Jesus, you can go to the Holy Land. Haleluya, melalui Yesus Kristuslah engkau bisa jalan pada tanah yang bernama kesucian. Through Jesus, you will receive the Holy Spirit. Dan melalui Yesus Kristus engkau menerima Roh Kudus. Holy Spirit will give you power to overcome the world. Haleluya, Roh Kuduslah adalah Allah yang memberikan kuasa untuk kita memenangkan dunia ini. Through the help of the Holy Spirit, you can live a sanctified life. Haleluya, melalui kuasa Roh Kuduslah engkau bisa menjalani hidup yang suci. In Jesus, you can receive the baptism of Holy Spirit. Haleluya, dalam Yesus Kristuslah lewat Roh Kudus engkau dapat memperoleh kemenangan. The Bible says the one who is in you is greater than the one who is in the world. Haleluya. Alkitab berkata bahwa dia yang ada dalam kamu lebih besar dari apa yang ada di luar sana. Through Jesus Christ, you can cross over the sea of the unholiness and worldliness. Haleluya, melalui Yesus Kristuslah engkau bisa menyeberang lautan, menyelang perang laut Teberau dan Laut Merah yang bernama hidup yang tidak suci dan tidak kudus dan meraih kekudusan. When I was having a campaign in Japan, Waktu saya mengadakan kebaktian kebangunan rohani di Jepang, one hooligan came to my conference. maka seorang yang sangat saleh datang dalam kebaktian. He was a member of the ugly gangster. Dia seorang dari gangster. He was drunkard. Dia mabuk. He had 7 wives. Dia punya 7 istri. He has many saloons and nightclub. Dia punya banyak-banyak salon-salon yang tempat yang kurang benar dan juga nightclub. He was leading a very boisterous life. Dia hidup dalam hidup yang glamor. And people were afraid of him. Oh, banyak orang takut sama He dia. was beating his wives.
Dia selalu tempeleng dan He pukul was a bini. terrible person. Dia seorang yang ngawur. But all through those life, he had emptiness in his heart. Namun walaupun begitu, dalam hatinya kosong melompong. Drinking could not satisfy his heart. Minum-minum tidak bisa memuaskan jiwanya. And life with many wives could not satisfy his emptiness. Hidup dengan banyak istri di sisinya tidak bisa memenuhi kekosongan jiwanya. So he came to my meeting. Lalu dia datang kepada di dalam kebaktian saya. And he heard the message of Jesus Christ. Lalu dia mendengarkan berita tentang Yesus Kristus. And he was tremendously blessed by the word of God. Lalu dengan demikian firman Allah menjamah hidupnya. And he came to me to have a personal consultation. Lalu dia datang kepada saya secara pribadi untuk kontak dalam counseling. He said, Pastor, I'm a member of gangster. Dia bilang sama saya, pendeta, saya ini anggota gangster. I have 7 wives. Saya punya 7 bini. I have a lot of the saloons and nightclubs. Saya punya banyak salon dan juga klub-klub malam. I'm an ugly person. Saya orang buruk. Do I have any hope? Do I have any hope? Apakah ada pengharapan bagi orang seperti saya ini? I can't get out of this world. Oh, saya digoda selalu sama dunia ini. I am bound by the temptation of this world. Saya terikat oleh godaan dunia ini. I said, yes, you are being chased by the Satan. Saya bilang betul, kau diganggu dan dicengkram setan. And with your own strength, you can get over the sea of the worldliness and the filthiness and wretchedness. Dengan kekuatanmu sendiri, kata saya, kau tidak bisa menyeberang lautan yang bernama ketidakmampuan dalam hidup suci. But I said, you have the way. Tetapi engkau ada jalan. Jesus is the way. Dan Yesuslah jalannya. 2,000 years ago, 2000 tahun yang lalu, Jesus went up on the cross for you. Yesus telah membayar harga bagi kamu. There he conquered Satan. Dia telah mengalahkan setan. There he overcame the worldliness. Dan dia telah memenangkan kehidupan dunia ini. There he sent Holy Spirit to us. Dan dia mengirimkan Roh Kudus bagi kita. When you accept Jesus, Kalau engkau menerima you'll Yesus, find a way to get over this situation. maka engkau akan menyeberang situasi ini. So there he accepted Jesus. Karena itu terimalah Yesus. And I pray for him. Lalu saya berdoa buat dia. There he was baptized with the Holy Spirit. Dan waktu saya berdoa, dia dibaptis Roh Kudus. And he began to speak in other tongues. Lalu dia berbicara dalam bahasa roh. He received the marvelous power from God. Lalu dia menerima kuasa yang luar He biasa was dari Allah. completely changed. Dan hidupnya berubah. He sent out all the 7 wives. Lalu dia ceraikan 7 bininya. And he sold all of his business. Lalu dia jual pekerjaannya yang ngawur itu. And he went to the Bible college. Lalu dia pergi ke sekolah Alkitab. And he became an ordained minister. Lalu dia menjadi pendeta yang And diberkati. he started working for the Lord. Dan dia sekarang melayani Allah. Through Jesus we have victory. Melalui Yesus Kristus kita memiliki Through kemenangan. Jesus we have the way. Dalam Yesus Kristus kita memiliki jalan. God is way maker. Allah adalah pembuat jalan. Jesus is God's way. Dan